सब कापोर यात प्रडाक्शन होबो बनाबो जिमान कापोर আছে হ্যান্ডলুম হাতেদি এনে অটোমেটিক মেশিন তাতে কিছু থাকিব পারে এক কাপোৰৰ বিজনেছ হ'ব আর কি আমার হ্যান্ডলুম এন্ড টেক্সটাইল হ্যান্ডলুমৰ প্ৰডাকশ্যন আৰু মাৰ্কেটিং এইটো চেণ্টাৰ হ'ব এইটো বনোৱাৰ পিছত কিমান ক্ৰ'ৰ ইছমি দিয়ে 24 লুখামাই 24 কোটি কিমান কেনেকুৱা দেখিছে 24 কোটি বলে 24 ক্রোর বলে এইটো মাওয়াদি জান নিয়ে 24 কোটি আমি তো দেখাই নাই একবারও আচ্ছা মাওয়াদি থাকালে 24 কোটি টাকা দিয়ে বনোৱা হ'ব বুলি কৈছে এই ঘৰটো কিন্তু বনোৱাৰ পিছত আমি কি ভাবি আছো আমি সরকারে যদি সেইটো চলায় সেইটো লাস্টিং নহব একদিন দুইদিন লাস্টিং হ'ব পাৰে পিছত এনে আৰু মৰি যাব মানে গরুনি माने मोजां जानाय नङा आरोखि बेयो ओंखायनो जोङो मा सानदों बेबायदि सेन्टार क'क्राझारावबो दङ जों मा सानदों बानायखांनायनि उनाव सोरबा प्राइभेट बा नोंसोरनो बे सालबारि ओनसोलनि सोरबा NGO आनो जा सोरबा ससाइटियानो जा बा जेखि जाया माबा मोनसे कमिटि बा सोरबा कम्पानि बा सोरबा NGO बेफोरबादिनो सालायनो हगारनानै गालांगोन नङाबा सरकारा सालायोबा बियो जोरनाय नङा आरोखि मोनसे ओंखायनो जों बानायगोन न'खौ मेसिनखौ बसायगोन खिन्थु जों सरकारा बेखौ प्राइभेट PPP मडेल होनना बुङो प्राइभेटनो हगारना होगोन हयथ' बे ओनसोलनि मानसिफ्राव माबा मोनसे कमिटि दानानै बेखौ सालायनो हागोन खालि सरकारा बोसोराव माबा मोनसे खाजोना लागोन आरोखि फिसानि रेभिनिउ